Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra Hemawan dari kelas IT 4203 dengan NIM 13031-874 Fakultas Informatika Telkom University. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh dosen pengampu Pak Gede Agung Ari Wisdiawan. Berkenaan dengan video ini akan terdapat 11 video atau 11 materi mengenai basis data lanjut yang berawal dari query processing hingga loss protocol. Untuk itu, selamat menonton dan semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Saputra Hemawan, kelas IT 4203 dengan NIM sebagai berikut. Nah, baiklah penonton sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai view serializability. Nah, langsung aja ya kita ke materinya. Jadi, what is view serializability ini? Ya kan? Bisa dilihat, view serializability is a process to find out that a given schedule is view seriable atau tidak gitu. Jadi to check whether a given schedule is view serializable, kita membutuhkan pengecekan dari schedule yang diberikan. Itu apakah view equivalent to its serial schedule atau tidak gitu loh. Misal kita ambil contoh nih ya kan, kenapa sih kita butuh view serializability ini? Kita tahu kalau misalnya serial schedule never leave the database in inconsistent state because there are no concurrent transaction execution. Jadi bagaimanapun juga sebuah non-serial schedule akan bisa meninggalkan dari database jika inconsistent state, akan ada banyak multiple transaction yang berjalan gitu secara bersamaan. By checking that a given serial schedule is view serializable, we make sure that is the consistent schedule. Jadi kita tujuannya tuh mencari konsistensi sebuah schedule. Nah, tadi kan kita ada menyinggung mengenai view equivalent kan. Jadi, let's learn how to check whether the two schedule are view equivalent or not. Nih. Two schedule T1 and T2 are said to be view equivalent jika if they satisfy all the following condition. Jadi memenuhi kondisi berikut ini ya. Kalau dia dinamakan view equivalent tuh. Pertama ada initial rate. Initial rate of each data item in transaction must match in both schedule. Sebagai contoh nih, jika transaksi T1 nge-read A data ya kan, item X sebelum transaksi 2 dalam schedule S1, dan schedule 2 harusnya dia nge-read X sebelum T2 gitu. Itu dia yang sering. Terus yang kedua, final write operation on each data item must match in both the schedule. Sebagai contoh nih, data item X, jadi ada item X is last written by transaction T1 dia di write sama T1 ya kan, dia nge-write A di S1, dan in S2 the last write operation on X should be performed by the transaction T1. Dia harus ada di sini gitu. Terus mengenai update rate, if in schedule S1 the transaction T1 is reading a data item, update by T2 and then in schedule S2
T1 should read the value after the write operation of T2 on same data item. For example, in schedule S1, di T1 perform dia nge-read on X after the write operation on X by T2 di T2. Terus T1 should read di X after T2 perform write on. Di yang nge-read ini seharusnya itu dia harus nge-read X itu setelah si W nya ini. Next, view serializable. If a schedule is view equivalent to its serial schedule, then the given schedule is said to be view seriable. Let's take an example. Nih contohnya nih, kita ada ngambil materinya itu dari beginnersbook.com ya. S2 is the serial schedule of S1. If we can prove that they are view equivalent, then we can say that given schedule is view serializable. Jadi kalau bisa kita buktikan itu schedule S1 is a view serializable. Jadi ini di awal kan non serial nih kan. Kalau bisa kita buat jadi serial gini tanpa ada menyinggung non seriable dan bisa dia jadi seri gini, ya berarti dia view serializable gitu. Nah tahapnya nih, schedule S1 transaction T1 first reads the data item X in S2. Also transaction T1 first reads the data item X. Tuh ya kan, S1 dia nge-read, di S2 juga harus nge-read gitu. Let's check for the Y. In schedule 1 transaction T1 reads the data item Y in S2 also performed by T1 nih. Nah inilah ya yang inisial awalnya tadi maksudnya. Oke, mungkin lanjut aja. Final write itu berarti yang terakhirnya nih ya, final write. Oke, update read jika ada update nya gitu kan. Jadi in S1 transaction T2 reads the value of X, T1 read of X, terus written by T1 nih ya. Lanjut, in S2 the same transaction T2 reads the X after it is written by T1. Jadi non serial kan, T2 nya kan akan read setelah si ini T1 ini kan. In S1 transaction T2 reads the value of Y written by T1. In S2 the same transaction T2 reads the value of Y after. Nih di pada T1 kan dia nge-read Y ya kan, dan nge-write baru si T2 baru read dan write si Y. Baru the updated condition is also satisfied forward the schedule. Nah pada akhirnya akan menghasilkan says all the three condition that check whether the two schedule are view equivalent in this example, which mean S1 dan S2 are view equivalent. Juga dapat kita ketahui bahwa schedule S2 ini dia serial schedule of S1. Thus we can say that the schedule S2 view serializable schedule. Nah begitulah penonton sekalian, sekian dari video kali ini, semoga dapat berguna dan bermanfaat. Pada video ini saya mengambil referensi itu dari beginnersbook.com, itu bisa ada tadi gambar tadi ya kan, terus materinya ada dari Geeks for Geeks dan Slate.com University. Nah terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.